नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्त मास 12 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतो नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतो संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर एणिकी ट्रेन टिकेट काटिबारे हेबो नाही समस्या। प्रति मिनिट रे बुक हेबो 1 लाख ट्रेन टिकेट। भारतीय रेलबाई यात्री माननको उत्तम एवं द्रुत सेवा प्रदान करिबा पई एक संरक्षण प्रणाली को आधुनिक प्रजुक्ति विद्या सहित अपग्रेड करने को जाउछि। एही अपग्रेड रेलबाई टिकेट बुकिंग क्षमता को 4 गुण वृद्धि करिबो। अर्थात एही प्रणाली रे प्रति मिनिट रे 1 लाख टिकेट बुक करि परिबो। वर्तमान एही क्षमता प्रति मिनिट रे 25,000 टिकेट बुक करि पारुछि। ए नै रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद रे कहिसंती रेलबाई सेंट्रल फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम माध्यम रे यात्री संरक्षण प्रणाली को संपूर्ण पुनर्गठन करुछि। एथिरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क उपकरण एवं सुरक्षा भित्तिभूमि को बदला जिबा एवं अपग्रेड करा जिबा। एही अपग्रेड केवल बुकिंग क्षमता वृद्धि करिबा नाही बरं यात्रीक अभिज्ञता को आधुनिक एवं सुगम करिबा। भविष्यतर आवश्यकता को दृष्टि रे रखी एही परिवर्तन करा जाउछि बोली रेलबाई दाबी करिछि। एथि सहित रेलबाई संप्रति रेलवन एप्लिकेशन मध्य लॉन्च करिछि, जहा माध्यमरे यात्री माने सेमानक मोबाइल रो सुरक्षित एवं अणसंरक्षित टिकेट बुक करि परिबे। परवर्ती खबर सीबीएसई रो नुआ नियम बही देखि परीक्षा देबे शिक्षार्थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई परिचालित स्कूल रे नवम श्रेणी परीक्षा ढांचा रे कराजिबा परिवर्तन। तेबे बही देखि पिला माने परीक्षा देबे। 2026 रु 27 शिक्षा वर्ष रु एहाको पायलट मोड रे कार्यकारी कराजिबा। जून मासरे होइतिबा बैठक रे एपरि निष्पत्ति को अनुमोदन देइछि सीबीएसई। जून मासरे सीबीएसई रो बैठक रे नवम श्रेणी परीक्षा रे इंटीग्रेटिंग ओपन बुक असेसमेंट नै आलोचना होइथिला, जेउथिरे पिला माने भाषा गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्यपुस्तक देखि परीक्षा देबे। ए नै जातीय गणमाध्यम रो सूचना अनुसार एहाको सीबीएसई गवर्निंग बॉडी अनुमोदन देइछि। तेबे जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे प्रस्तुत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बा एनसीएफएसई को गुरुत्व देई एपरि पदक्षेप निया जाइछि। पिला परीक्षा देबा समय रे पाठ्यपुस्तक क्लास नोट लाइब्रेरी मटेरियल को व्यवहार करने को सुजोग प्रदान करा जिबा। पाठ्यक्रम रो क्रॉस कटिंग थीम नै प्रश्न प्रस्तुत करा जिबा, जहाको नै पिला बही देखि परीक्षा देबे। एपरिकी एथिपई स्वतंत्र मार्गदर्शिका मध्य जारी हेबा। परवर्ती खबर ईपीएफओ रो नुआ नियम रे बढ़ी पारे कर्मचारीक समस्या आपणक ऊपर पड़ी पारे प्रभाव। भारतीय कर्मचारी महासंघ बा आईएसएफ कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ रो एक नुआ अपडेट ऊपर निजर चिंता प्रकाश करिछि। एही नियम अनुसार एबे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बा यूएएन पाइबा पई उमंग एप्लिकेशन माध्यम रे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बा एफएटी को बाध्यतामूलक करा जाइछि। एही परिवर्तन जोगु सारा देश रे कर्मचारी कंपनी गुडिक एवं लक्ष लक्ष चुक्ति भित्तिक कर्मचारी बहुत समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। तेबे ईपीएफओ घोषणा करिछि जे 1 अगस्त 2025 रु यूएएन नंबर एवं एक्टिवेशन केवल उमंग एप्लिकेशन सहाय्य रे फेस वेरिफिकेशन माध्यम रे संभव हेबो, जहा कि यूएएन हेउछि कर्मचारी पीएफ अकाउंट चिन्हट करिबा पई दिया जाइतिबा एक नंबर। एहाको कर्मचारी माने विभिन्न कंपनी रे काम करिबा समय रे पाइथांती, किंतु एही नुआ प्रक्रिया कर्मचारी कंपनी गुडिकर कार्य प्रणाली रे गुरुतर बाधा सृष्टि करिछि। आईएसएफ अनुसार मात्र 2 दिन रे 1000 रु अधिक कर्मचारींकर ऑनबोर्डिंग बंद होई जाइछि, जहा कि एहा सीधा सड़क पेरोल साइकल एवं समय सीमा को प्रभावित करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा प्राकृतिक विपर्यय रे जमी हराउथिबा लोकंको जमी देबे सरकार। प्राकृतिक विपर्यय जोगु जेउ माने जमी हराउछंती सेमानंको जमी देबे सरकार। ए नै खूब शीघ्र सब जिल्लापाल मानंको मगा जिवो रिपोर्ट। जमी हराइथिले जमी बदल रे जमी मिलिबो। नियाळी रे 82 मसिहारो एही समस्या नजर को आसीछि। नियाळी सह बडंबारे भी बन्या समय रे नदी तार गतिपथ बदलाइबारु गुड़ाए लोकंकर जमी हराइछंती।
ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଳାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନୀତି ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନୂଆ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବଦଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶୀଦାର ରହିପାରିବେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଜାଗାରେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅଂଶୀଦାର ରହିବେ। ଲୋକେ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଏ ନେଇ ସରକାର କାହା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିବ ଦରମା ବୁଝନ୍ତୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର କାଲକୁଲେସନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏହାର ଗଣନା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରୋକରେଜ ଫାର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି 13%ରୁ 34% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଶିକ୍ଷକ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ବା ପିଟିଆର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୀତାକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିବେ କଏଦୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଲାଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ କଏଦୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଏବେ ଜେଲ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଜେଲରେ ଉଡ଼ାଯିବ ଡ୍ରୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜେଲରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର 17,497 କଏଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ମୋବାଇଲ ଚାଲାଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଜେଲ ପାଚେରୀ। ତେଣୁ କଏଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଜେଲର ଉଚ୍ଚା ପାଚେରୀ ଦେଇ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକରେ ଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ, କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଜେଲ, ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା, ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,02,280 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 93,750 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,03,040 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 94,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,02,280 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ 93,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,02,280 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 93,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
तेबे जदि सुनार लाइसेंस नंबर हॉलमार्क किंबा पंजीकरण संख्या भूल थाए आपण सीधासळख सरकारक निकटरे अभियोग करिपारिबे। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर एही दिन ठारू पुणी आरंभ हेबो सुभद्रा योजना न्यू अप्लाई एवं काहींकी एही महिला माननको मिली नाही सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका जानंतु संपूर्ण सूचना। गत 9 तारिख रे खाता को आसी सारिछि सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका 5000। राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिलांक खाता को आसीछि टंका। एबे भी प्रोसेस चली तृतीय किस्ती जो मानकर खाता को कोनसी कारण टंका आसी नथिला धीरे धीरे खाता को आसी सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। आज मुख्यमंत्री ए नहीं बड़ घोषणा कहिसेंती केही भी व्यस्त हुअंतु नाही जो माने योग्य हिताधिकारी अछंती समस्तंको टंका मिलिबो। पूर्वर 2टी पर्याय रे 10,000 टंका मिली सारिथिला आउ गत राखी पूर्णिमा रे सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसीछि किंतु वर्तमान समय रे जो माने सर्वे परे सुभद्रा योजना रे नुआ करी जोड़ी होइथिले सेमानंको केवल तृतीय किस्ती रे 5,000 टंका मिलिछि। पूर्व घोषणा मुताबक 15,000 आसीबा कथा किंतु केवल 5,000 टंका खाता को आसीछि। ए नहीं आज मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती कि नुआ जोड़ी होइथिबा सुभद्रा महिलांकु पूर्व प्रथम एवं द्वितीय किस्ती 10,000 टंका खूब शीघ्र मिलिबो तेणु व्यस्त न होई अपेक्षा करिबाको सूचना दैछंती। एथि सहित जेउ मानकर वर्तमान सुद्धा 21 वर्ष होई जाइछे सेमाने भी नुआ भाबरे आवेदन करि परिबे किंतु वर्तमान सुद्धा नुआ आवेदन पई वेबसाइट खोली नाही। खूब शीघ्र एहाकु नै सरकार अपडेट देबे बोली मुख्यमंत्री सूचना दैछंती। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका पाइछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री का बड़ घोषणा भुवनेश्वर रे हेबो विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। भुवनेश्वर रे तयारी हेबो नुआ विश्वस्तरीय स्टेडियम एथि पई खर्च हेबो प्राय 1,000 कोटी टंका। ए नै रविवार कलिंग स्टेडियम रे विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज प्रतियोगितार शुभारंभ अवसर रे एही सूचना दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिछंती जे राज्यर 14टी ब्लॉक रे उच्च मानर स्टेडियम निर्माण करिबाकू सरकार योजना रखिछंती। एथि सहित बजेट रे 4,124 कोटी टंका अटकळ करा जाइछि। परवर्ती खबर महाप्रसाद को होटेल खाद्य भली बिक्री कर नाही सूचना देले आईन मंत्री। महाप्रसादर पवित्रता स्वतंत्र रहिछि। निकटरे किछि दिन तळे किछि संस्था तरफरु मंदिर प्रशासन को अनुरोध करिथिले कि महाप्रसाद एवं सुखिला भोग को ऑनलाइन रे लोकंक पाखरे पहुंचाइबाकू फଳରେ महाप्रसाद विदेश रे लोकंक पाखरे पहुंचिबो किंतु पवित्रता दृष्टिरु श्रीमंदिर प्रशासन ए बाबदरे राजी होई नाहंती। एथि सहित सांगरे नेबा बेले महाप्रसादर पवित्रता अक्षुर्ण रखिबे कि नाही से संदेह आम भितरे अछि से दृष्टिरु मंदिर प्रशासन एवं सरकार सहमत नाहंती तेणु पुरी आसी महाप्रसाद पाई सौभाग्य प्राप्त हुअंतु। महाप्रसाद को ऑनलाइन रे वितरण करिबा भली योजना हेबा नाही। महाप्रसादर ऑनलाइन वितरण हेउ नाही। ऑनलाइन रे बिक्री पई किछि उद्यम आरंभ होइथिला किंतु एथि पई सरकार एवं मंदिर प्रशासन राजी होई नाहंती। तेबे होटेल खाद्य भली प्रसाद को ऑनलाइन रे बिक्री करंतु नाही। श्रद्धालु समुदाय को एभली अपील करिसेंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर आसिला 5टी जिल्लार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट खूब शीघ्र क्षतिग्रस्तंक अकाउंट को जीव टंका। आसिला 5टी जिल्लार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर एवं भद्रक बन्या क्षयक्षति नहीं रिपोर्ट आसीछि। फसल नष्ट ओल एवं रिलीफ बाबद को क्षतिपूरण जिलापाल मानक पठा जाइछि। पानी विशोधन अर्थ भी पठा जाइछि। घर नष्ट लुगा बासन मत्स्यजीवी उद्धार कार्य खर्च भी जिलापाल मानक दिया जाइछि। एथि सहित जिलापाल माने क्षतिग्रस्तों को बैंक अकाउंट को जांच करिसेंती। खूब शीघ्र क्षतिग्रस्तों अकाउंट को टंका ट्रांसफर हेबा ए नहीं राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सूचना दैछंती। तेबे राजस्व मंत्री कहिछंती बालेश्वर पई 2,01,14,697 टंका, जाजपुर पई 3,45,43,290 टंका, मयूरभंज पई 67,48,148 टंका थिबा बेले भद्रक पई 51,31,820 टंका एवं केन्दुझर पई 2,91,000 टंका खर्च होईछि। समुदाय 6,66,17,055 टंका दिया जाइछि।
କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ପାସ୍ ହେଲା ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସଂସଦରେ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ଅଧିକାଂଶ ସୁପାରିଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ସରକାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ 2025ର ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ବିଲ୍ 1961ର ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଂସଦମାନେ ଏକ ସଫା ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନ ସଂସ୍କରଣ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।